Lata tagkanding guys. Pressure na to arong dali. Dirita ba? Gisa tagpanakot kay luto tagkanding. Tomato paste. Hindi mo ito nagisa arong maluto. Yarag karne sa kanding na sobra ag lata. Pirting lataan na. Karaw-karawin lang natin tong ay ano na to eh. Butter, ahos, bell pepper, paminta, pickles. Lutuin na tindaan yung mga sauce para maluto na sila. Kasi sobrang lata na lang yung ano eh, karne. Tomato sauce Del Monte original. Dagdag na lang tayo mamaya. Tama muna yun. Sama natin to. Carrot tsaka ano. Unti lang. Para maluto. Green peas. Tidbit para maluto. Pel sabaw kay ron. Tamis. Kuraw-kurawin guys. Season tayo guys. Lee appearance. Paprika. Magic. Garlic powder. Ketchup Del Monte original ketchup. Uy, naapil magkuan. Ketchup eh. Luto po kapil. Dili aslom. Gundin guys, pambalansi. Sa alat at tamis at asim. Ready na ang atong sauce guys. Ito na ning ibalhin ni atong kanding. Sauce di ato giunag luto kay arang lata ah. Bisa naman eh. Sagway ngipon, itadot jud. Kurawin. Mura po tinuod oh. Kalderita arang lata ah. Liver bread. Ito na yung binignit namin ngayon guys. Binignit. Kalderita bitaw. Ilaw bebe. Pertig yun po. Sulbad. Sukain natin gamay guys para di dugay mapanos. Pwede na yun. Kalderita guys. Sobra aglata. Kilo lamig gihapon kayo. Ngaon.